Veliki pozdrav i dobrodošli. Sve je počelo onog trenutka kada je Sergej Aksionov, čovjek koga je Moskva postavila na čelo Krima, pred kamere izgovorio reči koje se donedavno nisu smjele ni šapnuti. Prema njegovom obraćanju koje je objavljeno na Telegramu rekao je: gotovo je. Od 21. juna, kako je najavio, benzinske stanice na Krimu više ne prodaju gorivo građanima. Samo državne službe, samo hitne ekipe, samo oni koji održavaju ključne sisteme, ostali bez goriva. I tu dolazimo do ključne stvari. Ovo, prema dostupnim informacijama, nije obična nestašica. Ovo je logistički obruč koji se, kako tvrde vojni analitičari, stisnuo oko poluostrva od 2 miliona ljudi. Kako navode, ukrajinske snage su mjesecima, prema izvještajima koje prenose pojedini mediji, sistematski gađale rusku naftnu infrastrukturu, prvo skladišta, pa cisterne, pa mostove, pa trajektne luke. Svaki udarac je, ako su ovi navodi tačni, bio kalkulisan. Svaki imao cilj da presječe jednu od žila kucavica koje Krim povezuje sa Rusijom. Kerčki most, pontonski prelazi kod Čonhara i Heniščeska, trajekti između luke Kavkaz i Kerča, sve to prema izvještajima pogođeno. Kako se navodi u pojedinim vojnim analizama, 3 trajekta koja su prevozila teške kamione su onesposobljena, a kamioni su ključni za snabdevanje jer ih na most, kako je zvanično saopšteno, ne puštaju. I baš tu nastaje problem. Krim je od Rusije odvojen, fizički odvojen, a svaki dan bez goriva znači paralizu. Bolnice, pekare, transport, poljoprivreda, sve staje. Turistička sezona koja je trebalo da donese novac, prema navodima iz regionalnih medija, pretvorila se u apokaliptičnu pustoš. Umjesto turista, prazni hoteli, vetar i dim koji se iz daljine vidi kao crni stup. Kako se navodi u objavama na društvenim mrežama, vatre na rafinerijama navodno su vidljive iz svemira, iako za ove tvrdnje nema nezavisne potvrde. Pazi dalje, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prema njegovom obraćanju ove udare nazvao sankcijama dugog dometa. On je potvrdio da su, kako kaže, gađali pomorsku logistiku u Krasnodarskoj oblasti, skladište nafte u Kerču, vojna logistička postrojenja i 4 radarske stanice protivvazdušne odbrane. Međutim, ove tvrdnje zvanično nisu potvrđene i treba ih uzeti sa oprezom jer se radi o ratnim izvještajima. Ono što jeste potvrđeno od strane lokalnih vlasti jeste da su ruski i ukrajinski Telegram kanali objavili snimke gustog crnog dima iznad Kerča, a Aksionov je priznao da su prema njegovim rečima 4 osobe poginule, a 28 ranjeno. Ali ovdje priča nestaje. Jer istovremeno dok Krim gori, Moskva se brani. U noći između nedelje i ponedjeljka, kako tvrde lokalne vlasti, oboreno je gotovo 300 dronova širom Rusije, od Krima do Povolžja u centralne Rusije. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, je prema objavi na Telegramu izvestio da je samo iznad glavnog grada oboreno 58 dronova, a aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski su, kako prenose agencije, privremeno obustavili letove, iako su kasnije nastavljeni. A tek nekoliko dana ranije, kako se navodi u izvještajima, jedina moskovska rafinerija nafte ponovo je pogođena. To je, prema procjenama pojedinih analitičara, bio jedan od najvećih vazdušnih napada na Moskvu od početka rata. I zato je važno razumjeti sljedeće. Ukrajina ne napada samo radi napada. Prema mišljenju vojnih stručnjaka, ovo je taktika preopterećenja protivvazdušne odbrane. Šalje se ogroman broj dronova, sistem se zasipa, a onda, kada je odbrana već na ivici, dolazi udar moćnim oružjem. Kako piše vojni posmatrač Juri Podoljaka, prema njegovoj analizi u noći 22. juna uslijedili su udari krstarećim raketama Storm, Shadow, iako ove informacije nisu zvanično potvrđene. Ukrajinske snage su, prema nepotvrđenim izvještajima, pokušale da napreduju u Zaporoškoj oblasti i da forsiraju Dnjepar kod Hersona. Ruski izvori tvrde da je napad odbijen, ali ukrajinska strana se za sada uzdržava od komentara, što je, kako se procjenjuje, znak da se procjenjuju štete.
Ljudi, i tu dolazimo do diplomatske dimenzije koja je prema mišljenju mnogih jednako važna. Mirovni napori pod vodstvom administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, kako se navodi u analizama, u posljednje su vrijeme utihnuli jer je Washington prema dostupnim informacijama fokusiran na sukob sa Iranom i previranja na Bliskom istoku. Kijev i Moskva su i dalje miljama daleko od pregovaračkih pozicija, budući da Kreml, kako tvrde izvori, ustraje na tvrdim stavovima i odbija bilo kakav kompromis oko kontrole nad istočnom Ukrajinom. Međutim, ovdje priča dobija još jedan sloj. Usred svega pojavila se i prijetnja koja zvuči gotovo nestvarno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prema njegovom obraćanju, dao je rok beloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku da povuče vojnu tehniku od granice. Rok je, kako se navodi, 7 dana. Ako je ova izjava ozbiljna, a ne samo politički performans, kako tvrde pojedini analitičari, onda bi već sljedećeg mjeseca, to jest vikenda, beloruska teritorija mogla biti meta napada, eventualno. Pojedini vojni komentatori poput Dmitrija Stešina smatraju da Belorusija nije spremna za savremeni rat, te da bi i manja ukrajinska grupacija od 15 do 20.000 ljudi uz podršku dronova mogla da dođe do Minska. Međutim, ovo su samo spekulacije i nema nezavisne potvrde ovih procena. Sa druge strane, ruska vojska je prvi put upotrijebila novu krstareću raketu pod nazivom Banderol. Kako piše Juri Podoljaka, pozivajući se na kijevske izvore, ova raketa je puštena u serijsku proizvodnju u maju, a sada je, kako se tvrdi, i primenjena. Njena cena je, prema procenama, od oko 50 do 70.000 dolara, što je znatno jeftinije od klasičnih ruskih raketa. Međutim, vojni posmatrač Vlad Šlepčenko je primetio da ova raketa zbog svoje bojeve glave od 50 do 150 kg nije pogodna za gađanje mostova preko Dnjepra, već za manje ciljeve poput štabova i kontroli centara. Ove procene, istina, dolaze iz različitih izvora i treba ih uzeti sa rezervom. Dalje. I sada se postavlja pitanje, šta sve ovo znači? Ako su navodi o nestanku goriva tačni, Krim je pred kolapsom. Ako su napadi na Moskvu i rusku infrastrukturu deo šire strategije, onda Rusija ulazi u fazu rata u kojoj više nema sigurnu pozadinu. Ako su prijetnje Belorusiji ozbiljne, onda se rat širi na treću zemlju. I ako je istina da je nova ruska raketa ušla u upotrebu, onda se vojna tehnologija ubrzano menja na obe strane. Ono što je sigurno jeste da se sve ovo dešava istovremeno. Krim gori, Moskva se brani, diplomatski proces je zamrznut, a nove prijetnje niču svaki dan. Ovo menja celu sliku. Više nije riječ samo o ratu u Ukrajini, već o sukobu koji prijeti da zahvati ceo region. Pojedini analitičari već govore o tački preokreta, o trenutku kada Rusija više ne može da kontroliše situaciju, ali zvanično Moskva tvrdi suprotno, da je sve pod kontrolom. Međutim, slušaj ovo, ako je Krim ostao bez goriva, ako se moskovske rafinerije pogođene, ako Belorusija stoji na ivici, a mirovni pregovori su mrtvi, gde smo onda? Na ivici čega? Pitanje je sve teže, a odgovori sve dalji. Ali, dragi gledaoci, ovdje dolazimo do jednog novog, možda i najvažnijeg segmenta, civilnog brodarstva. Kako je saopštila ukrajinska mornarica, ruski dron je pogodio turski brod za rasudi teret Viktres, koji je plovio pod panamskom zastavom. Prema rečima zamjenika premijera Oleksija Kulebe, 58-godišnji egipatski kuvar je poginuo, dok su ostali članovi posade, Turci, Indijci i drugi, evakuisani na čamcu za spašavanje. Brod je, kako se navodi, pretrpeo značajnu štetu. Ovo je izuzetno važno jer pokazuje da rat više ne pogađa samo vojne cilje, već i međunarodnu trgovinu i civile na moru. I za ove tvrdnje također nema nezavisne potvrde, ali ih prenose i ukrajinski i međunarodni mediji. I baš tu nastaje problem koji se tiče svih nas, jer ako se napadi šire na civilne brodove, na međunarodne posade, onda to više nije samo rat između Rusije i Ukrajine. To postaje pitanje globalne sigurnosti plovidbe. Crno more je, prema procenama pomorskih stručnjaka, postalo opasna zona, a to direktno utiče na cene hrane, transporta i energenata širom sveta. I dok se ovo dešava, diplomatske rute su, kako se navodi u analizama,
potpuno blokirane. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste reakcija ruskih vojnih komentatora na sve ovo. Kako piše vojni posmatrač Jurij Podoljaka, snaga i gustina današnjih napada bile su primjetno manje nego prethodnih dana. On je u njegovoj analizi smatrao da Ukrajina pravi pauzu kako bi akumulirala rezerve i pripremila se za ozbiljni udar. Ovo istina nije zvanična informacija, već njegovo lično zapažanje, ali se često pokazalo kao tačno u ranijim fazama rata. Sa druge strane, na terenu se, prema rečima Sergeja Lebedeva, koordinatora Mikolajevskog podzemlja, najnapetija situacija zabeležena je u Zaporoškoj oblasti. Prema njegovim tvrdnjama, ukrajinske jedinice su uspjele napredovati nekoliko kvadratnih kilometara u području Zaliznične, ali to, kako on objašnjava, ne predstavlja proboj odbrane, već zauzimanje takozvane sive zone. Ruske jedinice su se prema njegovoj verziji povukle sa određenih položaja da bi izbjegle okruženje, a zatim je uslijedio masovni vatreni udar na ukrajinske snage koje su napredovale. Ove tvrdnje doduše dolaze iz ruskih izvora i treba ih uzeti sa oprezom. Sličan scenario, kako navode vojni izvori, odigrao se i na Hersonskom pravcu. Nakon informacija da su ukrajinske snage navodno prešle Dnjepar, ruske jedinice su prema tim izvorima otvorile vatru po iskrcanim trupama. Prema informacijama, pokušaj ukrajinskog iskrcavanja na levu obalu spriječen je, a zatim su udari nastavljeni na ukrajinske kontrolne centre za dronove u Hersonu. Ukrajinska strana se, kako se navodi, uzdržava od komentara, što se često tumači kao procjena štete i priprema za sljedeći potez. Ljudi, i onda dolazimo do najdramatičnijeg dela. Prijetnji beloruskom predsjedniku Lukašenku. Kako je Zelenski izjavio, kako prenose mediji, ono što je Lukašenko rekao, izvinjavam se, neka zadrži za sebe. Zelenski je poručio da nije dovoljno samo govoriti da Belorusija ne učestvuje u ratu, već da treba da povuče vojnu tehniku sa granice i dao mu je rok, 7 dana. Pojedini politikolozi poput Jurija Baračeka smatraju da je ovo samo politički performans, svojevrsno trolovanje, kako se izrazio, te da je Lukašenko za sada ostao bez odgovora. Ali nije isključeno da se radi i o ozbiljnoj političkoj poruci koja ima za cilj da testira belorusku spremnost. Ako je ova prijetnja ozbiljna, a ne samo medijska igra, onda se pitanje postavlja šta ako Lukašenko ne popusti. Već sljedećeg vikenda, kako pišu pojedini analitičari, beloruska teritorija bi mogla biti izložena udarima. Ako se to desi, rat dobija potpunu novu dimenziju. I upravo tu dolazimo do nove ruske rakete Banderol. Ono što je posebno zanimljivo jeste njena cena, kako smo rekli, do $70.000, što je, kako se procjenjuje, 10 puta jeftinije od klasičnih ruskih kalibara i H-101 raketa. Ovo, ako je tačno, menja pravila igre, jer ako Rusija može da lansira veliki broj jeftinih raketa, one postaju sredstvo za masovno gađanje, a da pritom ne prazne budžete. Međutim, vojni posmatrač Vlad Šlepčenko smatra da ova raketa nije pogodna za velike ciljeve poput mostova na Dnjepru, već za manje mete, štabove, centre za kontrolu dronova, skloništa. Razlog je, kako objašnjava, njena bojeva glava od svega 50 do 150 kg. Iskander, na primjer, nosi 450 kg eksploziva. Zato, prema njegovom mišljenju, ova raketa neće rušiti mostove, ali će zato značajno otežati život neprijateljskim strupama koje se oslanjaju na lake dronove. Ove procjene, istina, dolaze iz različitih izvora i treba ih uzeti sa dozom opreza. I sada, dragi gledalci, kada sve ovo saberemo, šta imamo? Imamo Krim bez goriva, Moskvu pod udarima dronova, Ukrajinu koja napreduje na jugoistoku, prijetnje Belorusiji, novu rusku raketu koja ulazi u igru i diplomatski potpuni zastoj. I sve se ovo, slušaj ovo, dešava u roku od nekoliko dana. Ako je suditi prema dostupnim informacijama, tempo događaja se ubrzava i sata u sat. Pitanje koje svi postavljaju, a na koje niko nema odgovora, glasi: gde je ovdje tačka preokreta? Da li je to nestanak goriva na Krimu? Da li je to pad ruskih mostova? Da li je to ulaz Belorusije u rat? Ili je to trenutak kada Zapad prestane da gleda i uđe direktnije u sukob? Jer ovdje treba biti pošten i reći: niko zvanično ne tvrdi da je Rusija izgubila rat, niti da Ukrajina pobeđuje. Ono što se dešava jeste
Eskalacija koja ide u svim pravcima istovremeno, a to je ono što je najopasnije. Kada se vatra širi na više mjesta, vatrogasci ne mogu sve da ugase i tada nastaje haos. Pojedini vojni analitičari već sada tvrde da smo ušli u novu fazu logističkih udara, gdje se ne gleda ko osvaja gradove, već ko može duže da opstane bez goriva, bez vode, bez hrane. I u tom ratu čini se civilno stanovništvo plaća najveću cenu. I, dragi gledalci, evo nas na samom kraju ove analize koju smo kao i uvek pokušali da sagledamo iz više uglova. Koristili smo informacije kako iz britanskih, tako i iz ruskih medija, ali i drugih stranih izvora, sa željom da budemo što objektivniji i što neutralniji. Na ovom kanalu ne želimo da spinujemo, ne želimo da navijamo, niti da nekoga unaprijed proglašavamo pobjednikom ili gubitnikom. Naš posao je da vas obavestimo iskreno, transparentno i onako kako informacije dolaze. Kada Rusija napreduje na frontu, mi to objavljujemo. Kada Ukrajina ostvari određene uspjehe, mi to također prenosimo i objašnjavamo. Upravo zbog toga je ova situacija toliko komplikovana. Rat traje dugo, informacije dolaze sa svih strana, a istina se vrlo često nalazi negdje između različitih verzija događaja. Kao što sam rekao maločas, požar koji gori na više strana vrlo lako može da preraste u jedan veliki zajednički požar. Zato je ovo leto izuzetno turbulentno. Imamo pojačane borbe, nove vojne poteze, nove političke poruke, nove sankcije, nove prijetnje i sve više neizvesnosti. Zato želim da čujem i vaše mišljenje. Kako vama deluje ovo leto na ukrajinsko-ruskom frontu? Kako vam izgleda trenutna situacija? Da li smatrate da Rusija trenutno napreduje? Da li se front nalazi u nekoj vrsti stagnacije ili možda, kako tvrde pojedini strani mediji, Rusija polako gubi kontrolu nad određenim delovima teritorije? Međutim, isto tako dobro znamo šta predstavlja Ruska federacija, kolike resurse posjeduje i kakve mogućnosti ima. Upravo zbog toga mnogi smatraju da se situacija može promijeniti veoma brzo. Dovoljna je jedna velika odluka, jedan neočekivan potez ili jedan iznenadni udar da se čitava slika na terenu promijeni praktično preko noći. Zbog toga danas možda više nego ikada vlada velika neizvjesnost. Niko sa sigurnošću ne može da kaže kako će izgledati naredni mjeseci. Da li se približavamo nekoj vrsti pregovora? Da li nas očekuje nova eskalacija ili ćemo gledati nastavak iscrpljujućeg sukoba koji već godinama traje? I zato vas na kraju pitam, kako vama sve ovo deluje? Na što vam sve ovo liči kada govorimo o budućnosti Rusije, rata? Da li ovdje postoji kraj koji se nazire ili je ovo samo nastavak sukoba koji već duboko ulazi u 5. godinu? Pišite svoje mišljenje dole u komentarima. Zanima me kako vi vidite celu situaciju, bez obzira na to na kojoj se strani ili kako gledate na događaje. Važno je da razgovaramo, da razmenjujemo mišljenja i da zajedno pokušamo da razumemo jedno od najvažnijih pitanja današnjice. Hvala vam što ste pogledali ovu analizu do kraja. Ako vam se video svideo, dopao, podržite kanal lajkom, pretplatom i deljenjem videa, a mi nastavljamo da pratimo sve događaje iz sata u sat i da vas kao i do sada obaveštavamo iskreno, otvoreno i bez skrivanja informacija. Vidimo se u narednom videu. Čuvajte sebe i svoje porodice. Svako dobro!